बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम हांगकांग की सबसे पुरानी कदीम जामा मस्जिद सेंट्रल में मौजूद हैं, जो हांगकांग की तारीख़ में सबसे पहले बनाई गई। और ये मस्जिद जिसको आप यहाँ देख सकते हैं, ये इमारत बज़ात ख़ुद 109 साल पुरानी है। और अगरचे यहाँ पर जो मस्जिद बनाई गई थी वो 1851 में बनाई गई थी। और ये जो ज़मीन है ये काफ़ी बड़ा एरिया है। यहाँ तक आप देख रहे हैं, नीचे भी ये मस्जिद का ही हिस्सा है। और ये 1849 में बरतानिया की जो मलका थी उसने मुसलमानों के लिए ये लीज़ पर दी थी 999 साल के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद आबाद है, कदीम मस्जिद भी है। और यहाँ हम आज आए हैं इसलिए कि मजमा-उल उलूम इस्लामिया पाकिस्तान के बोर्ड के तहत हमारे हांगकांग की इस कदीम मस्जिद के जो तलबा हैं, जो अभी मिशकात शरीफ के दर्जे में हैं, जिसको मौक़ूफ़ अलैह कहते हैं, उसका इम्तिहान दे रहे हैं। तो हम इमाम साहब का, जो उस्ताद हैं इन बच्चों के, उनका तारुफ़ भी करेंगे और उन बच्चों का मुख्तसर तारुफ़ और इस जगह का तारुफ़। और ये जो इस तरफ बैक साइड पे है, ये मुसाफिर खाना था किसी ज़माने में। लोग उस ज़माने के अंदर मलेशिया या इंडोनेशिया या चाइना से हज के लिए जाते थे तो कुछ दिन यहाँ पर क़याम करते थे, फिर आगे चले जाते थे, या कोई भी मुसलमान आता तो वो यहाँ क़याम करता। और इस जगह जो अभी सारी इमारतों का एक जंगल आपको नज़र आ रहा है, ये सामने समंदर हुआ करता था। अब चूँकि इमारतें बना बना के समंदर दूर हो गया है, वरना यहाँ पे करीब समंदर हुआ करता था नीचे। तो खैर ये जगह अभी उन जगहों में से जिसको आप कह सकते हैं कि एशिया का सबसे तवील एस्केलेटर, जिसको यानी मुतहर्रिक सीढ़ियाँ जिसको कहते हैं, वो भी यहाँ पे है इस तरफ करके। ये एक मीनार, अगरचे दो और भी 4 छोटे छोटे मीनार हैं, लेकिन बड़ा ये एक मीनार है। और गुंबद है, और गुंबद के 8 खिड़कियाँ हैं जो इस निस्बत से रखी गई कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं। तो आइए हम आपको अंदर जामा मस्जिद सेंट्रल ले जाते हैं। ये इसका फाउंडेशन स्टोन है, जो उर्दू या फ़ारसी भी आप कह सकते हैं और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में लिखा हुआ है। दिस मॉस्क वाज रीबिल्ट, क्योंकि असल जो बनी थी वो 1851 में बनी थी। ये रीबिल्ट हुई बाई हाजी इसहाक। इसहाक की स्पेलिंग भी थोड़ा डिफरेंट आपको नज़र आएंगे, इलियास, इसहाक इलियास ऑफ बम्बे। फाउंडेशन स्टोन लेड 15 अगस्त 1915, ये उस दौर की है। तो अंदर भी, बल्कि हमारे यहाँ जो मिंबर है वो किसी चाइनीज़ मुसलमान ने दिया, वो भी 100 साल से ज़्यादा पुराना मिंबर है। उसके ऊपर भी तहरीर मौजूद है। आइए हम आपको दिखाते हैं। अब इस मस्जिद को गवर्नमेंट ऑफ हांगकांग की तरफ से एक तारीखी वर्षे के तौर पर कबूल किया गया है। अब इसमें रद्दो बदल हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग सिर्फ इस्तेमाल करेंगे। नमाज अदा होगी, जुमा होता है, बच्चों की तालीम होती है, लेकिन इसके अंदर कोई रद्दो बदल करना है तो वो महकमा आसार कदीमा की इजाज़त के साथ ही होता है, क्योंकि उन्होंने यानी हुकूमत हांगकांग ने इसको अपने कौमी वर्षे में शामिल कर लिया है। ये अपना मुल्ला मुफ्ती अब्दुल-ज़मान साहब हैं, जो यहाँ की उस्ताद इमाम भी हैं, और माशाल्लाह मदरसा नौमानिया साउथ अफ्रीका के ये फाजिल हैं। वहीं से दौर हदीस, वहीं से इफ्ता किया है। और माशाल्लाह इन्हीं के शागिर्द अब आज इन्होंने 2015-16 से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उनको पढ़ाते पढ़ाते अब मिशकात शरीफ तक इसको लेके आए हैं, और बुखारी शरीफ इंशाल्लाह अब शुरू करने लगे हैं। तो गोया ये उलमा का हांगकांग में ये पहला बैच है जो इनकी शागिर्दी में माशाल्लाह ये बन रहा है, निकल रहा है। हांगकांग से फजला की ये पहली खेप होगी। और मैं मजमा-उल उलूम इस्लामिया का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे साथ इस मस्जिद के साथ इल्हाक की मंजूरी दी, और माशाल्लाह उन्हीं के तहत आज हमारे यहाँ ये इम्तिहान भी हो रहे हैं। ये है वो अंदर का हिस्सा जो जामा मस्जिद सेंट्रल है।
اور یہیں پہ ہمارے ہاں بچے اور یہ استاد کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اور یہ آج امتحان دے رہے ہیں۔ آپ کو قدیم ممبر بھی دکھاتے ہیں، آئیے۔ یہاں پہ یہ تاریخ لکھی ہے اس ممبر کی، اور آپ یہ دیکھیں یہ 1915 کا یہ بنا ہوا ممبر ہے۔ آج 2024 ہو گیا ہے، اور یہ 1333 ہجری، آج 1445 ہجری ہے، تو یہ ممبر بھی پرانا بنا ہوا ہے، اور لگتا ہے کہ یہ روز ووڈ کا بنا ہوا ہوگا۔ اس مسجد کے اندر یہ جو کتبہ ہے یہ پتھر کے اوپر لکھائی، یہ 1268 ہجری کا ہے، یعنی اس وقت 1445 ہجری ہے۔ اس لحاظ سے دیکھیں یہ کتنا یہ قدیم پتھر ہے۔ یہ مشکات شریف کے طلبہ ہیں، اس کا نام حافظ عمار، بیٹا آپ کا نام؟ محمد کاشف شاہ جی، نام ثقلین شاہ صاحب، ذوالقرنین شاہ، اور حافظ محمد سعد، ماشاءاللہ، حافظ ارسلان صاحب۔ ابھی یہ مصروف امتحان ہیں۔ میں مفتی زمان صاحب سے کہوں گا کچھ آپ تعارف کروا دیں اس جگہ کا اور کلاس کا۔ احمد و صلی علی رسول الکریم، اما بعد، سب سے پہلے تو میں حضرت کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں، اور آپ کی سرپرستی میں ماشاءاللہ یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ اور یہ ہانگ کانگ میں جیسے آپ نے دیکھا بنین کی یہ پہلی جماعت ہے جو ماشاءاللہ درجہ موقوف علیہ یا عالمیہ سال اول کا امتحان دے رہے ہیں، اور ہم مجمع العلوم الاسلامیہ کے تمام حضرات کا شکر گزار ہیں، ممنون ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کافی تعاون کیا، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان تمام طلباء کو کامیابی سے ہمکنار فرمائیں، اور ہم آپ سب حضرات کے جو ہے تعاون کا، محبتوں کا اور شفقتوں کا ممنون اور شکر گزار ہیں۔ جزاکم اللہ۔ شکریہ مختار، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزا دے۔ مجھے بھی ان بچوں کو مشکات شریف کا ابتدائی حصہ پڑھانے کا موقع ملا، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی ہے۔ بچے باوجود اس کے کہ غیر مسلم ملک میں پلے بڑھے اور یہیں تعلیم پائی، لیکن ماشاءاللہ ان کے اندر صلاحیت ہے، اور ایک ذوق بھی ساتھ ساتھ، علمی ذوق کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ روحانی طور پر بھی ان کے اوپر ایک استاد کی تربیت کا ایک اثر جھلکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ استاد صاحب بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور طلباء جہاں امتحان دے رہے ہیں کل وقتی طور پر ہی پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ اسکول یا کالج بھی جاتے ہیں؟ نہیں، ماشاءاللہ ان میں جو کافی طلباء جب انہوں نے شروع کیا تو اس ساتھ ساتھ سیکنڈری اسکول بھی پڑھ رہے تھے۔ یہاں اس کو ہم فارم 1، فارم 2، فارم 3 کہتے ہیں، تو یہ ساتھ ساتھ سیکنڈری اسکول بھی پڑھتے رہیں، اور آفٹر اسکول یہاں مسجد میں بھی وقت دیتے رہیں، تو آہستہ آہستہ یہ آگے بڑھتے رہیں۔ ان میں سے کچھ طلباء یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، اور 3 طلباء ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں اور بال بچے دار ہیں ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ یہ کچھ پارٹ ٹائم ساتھ میں ابھی کچھ یونیورسٹی پڑھ رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ماشاءاللہ یہ درس نظامی کا سلسلہ بھی چل رہا ہے۔